बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, बताइए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का पहला मुअज्जा क्या था? जवाब, चांद को दो टुकड़े करना। सवाल है, किस नबी ने अपनी कौम के लिए 950 साल तक तबलीग की? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आने वाली मलका का नाम क्या था? जवाब, मलका बल्कीस। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान में किस लक़ब से याद किया गया है? जवाब, रूह अल्लाह। सवाल है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मुअज्जा क्या था? जवाब, जिन्नात और जानवर पर हुकूमत। सवाल है, बताइए किस नबी के आसा से पानी का चश्मा निकला? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किस दरिया में डालकर बचाया गया था? जवाब, दरियाए नील में। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले खलीफा कौन थे? जवाब, हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। सवाल है, कुरान मजीद की कौन सी सूरत सिर्फ एक बार पढ़ने से 10 कुरान मजीद का सवाब मिलता है? जवाब, सूरह यासीन। सवाल है, किस इंसान के मुंह पर मैदान मैशर को गोश्त तक न होगा? जवाब, पेशावर भिखारी के। सवाल है, कयामत के दिन कितने फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श को उठा रखा होगा? जवाब, 8 फरिश्तों ने। सवाल है, बताइए कितनी सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं? जवाब, 5 सूरतें। सवाल है, फर्ज नमाजों के अलावा और कौन सी नमाज का जिक्र कुरान करीम में आया है? जवाब, नमाज तहज्जुद का। सवाल है, बताइए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल कहाँ होगा? जवाब, दमिश्क में। सवाल है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों के नाम क्या हैं? जवाब, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक। सवाल है, कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत में किस मसले का जिक्र किया गया है? जवाब, कर्ज की अदायगी का। सवाल है, क्या आप जानते हैं कौन सी जबान जो दुनिया की खालिस जबान है? जवाब, अरबी जबान। सवाल है, माँ के साथ बदसलूकी करने वाले के साथ क्या होता है? जवाब, उम्र कम होती है। सवाल है, क्या आप जानते हैं सदका इंसान को किस चीज से बचाता है? जवाब, बुरी मौत से।
سوال ہے کیا عورت اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے؟ جواب نہیں دے سکتی۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب نماز اشراق۔ سوال ہے کون سی چیز عورت کو جلد بوڑھا کر دیتی ہے؟ جواب غم اور پریشانی۔ سوال ہے کس نام والی لڑکی گھر میں ہو تو غربت نہیں آتی؟ جواب فاطمہ نام کی۔ سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کتنے اونٹ حق مہر دیا؟ جواب 20 اونٹ۔ سوال ہے بتائیے جسم سے زیادہ بدبو کا آنا کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب حرام کھانے کی وجہ سے۔ سوال ہے کس نبی کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی؟ جواب حضرت اسحاق علیہ السلام۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں فرمایا ہے کہ تم سب اللہ کے محتاج اور فقیر ہو؟ جواب سورۃ فاطر میں۔ سوال ہے خواتین میں قرآن پاک کی پہلی حافظہ خاتون کون تھیں؟ جواب حضرت حفصہ بن عمر۔ سوال ہے قرآن پاک میں کتنے کافروں کے نام آئے ہیں؟ جواب 7 کافروں کے نام۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں ابو لہب کا انتقال کس بیماری سے ہوا تھا؟ جواب چیچک کی بیماری سے۔ سوال ہے بتائیے ایک جنتی کو جنت میں کتنے خادم ملیں گے؟ جواب 80,000۔ سوال ہے بتائیے اولاد کا کون سا عمل ماں باپ کے لیے بخشش کا سبب بن جاتا ہے؟ جواب ہر نیک عمل۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے جلدی جلدی نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب غربت آتی ہے۔ سوال ہے حدیث پاک میں کس بیماری کو انسان کے لیے عذاب کہا گیا ہے؟ جواب طاعون کی بیماری۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمر میں نبوت کا اعلان کیا؟ جواب 40 سال کی عمر میں۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جن کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی گئی؟ جواب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس نبی کی قوم نے سب سے پہلے ہم جنس پرستی کا آغاز کیا تھا؟ جواب حضرت لوط علیہ السلام۔ سوال ہے کون سی عورت گھر ہو تو گھر والوں کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب بد اخلاق عورت۔
سوال ہے کون سی تکلیف کا آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب وہ تکلیف جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ سوال ہے کس نبی کے بیٹے نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا تھا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کون سے نبی کھولیں گے؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے سے انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے؟ جواب زنا کرنے سے۔ سوال ہے جہنمیوں کو کس وقت جہنم میں ڈالا جائے گا؟ جواب دوپہر کے وقت۔ سوال ہے جوتے پہن کر نہانے والے انسان پر کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب رزق کی تنگی۔ سوال ہے نماز تراویح باجماعت پڑھنے کا آغاز کس نے کیا تھا؟ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کس جانور کو گھر میں پالنے سے انسان کے مال اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب بکری پالنے سے۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کس مسلمان کا جھوٹا پینا حرام ہے؟ جواب شرابی کا۔ سوال ہے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں کون سی اذان دی گئی تھی؟ جواب ظہر کی اذان۔ سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب 7 ہجری میں۔ سوال ہے قرآن مجید میں دوسرا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب حرف نون۔ سوال ہے نہاتے وقت پیشاب کرنے سے کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب وسوسوں کی۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے ابلیس کا تخت کس جگہ پر ہے؟ جواب سمندر میں۔ سوال ہے دنیا کی وہ کون سی مسجد ہے جس پر ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں؟ جواب مسجد غمامہ۔ سوال ہے کیا وضو کے بعد تولیہ استعمال کرنا جائز ہے؟ جواب جی ہاں جائز ہے۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے جنت کے دروازے کس دن کھولے جاتے ہیں؟ جواب پیر اور جمعرات کو۔ سوال ہے اسلام سے قبل عرب والے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ جواب زندہ دفن کر دیتے تھے۔ سوال ہے بتائیے اللہ تعالیٰ کون سے کام کرنے والے کو ہرگز معاف نہیں کرے گا؟ جواب شرک کرنے والے کو۔ سوال ہے تمام انبیاء علیہ السلام نے سب سے زیادہ کس چیز پر زور دیا؟ جواب عقیدہ توحید پر۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں
اسلامی عقائد میں سے دوسرا رکن کون سا ہے؟ جواب رسالت۔ سوال ہے، بتائیے عقیدہ توحید کا ذکر قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟ جواب سورۃ اخلاص میں۔ سوال ہے، بتائیے اللہ تعالیٰ انسان کی کس چیز سے بھی زیادہ قریب ہے؟ جواب شہ رگ سے۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے علماء کرام نے توحید کی کتنی اقسام بیان کی ہیں؟ جواب 3 اقسام۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں عربی زبان میں خاتم کے کیا معنی ہیں؟ جواب مہر لگانا اور بند کرنا۔ سوال ہے، قرآن مجید کے مطابق کون سے 2 فرشتے ہیں جن کو بابل شہر میں اتارا گیا؟ جواب ہاروت اور ماروت کو۔ سوال ہے، بتائیے قرآن مجید میں بادلوں کے موکل فرشتے کا نام کیا ہے؟ جواب الرعد۔ سوال ہے، کس مذہب میں حضرت میکا علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے؟ جواب یہودیت میں۔ سوال ہے، یہ دنیا کھیل کود کے سوا کچھ نہیں اور اصل گھر تو آخرت ہے، بتائیے یہ آیت کس صورت میں آئی ہے؟ جواب سورۃ انعام میں۔ سوال ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کتنی آیات میں آیا ہے؟ جواب 4 آیات میں۔ سوال ہے، 4 مشہور فرشتوں میں کتنے فرشتوں کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکا علیہ السلام۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نظام کائنات کون چلاتے ہیں؟ جواب ملائکہ۔ سوال ہے، کس مذہب کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ صرف جسم کی تبدیلی کا نام ہے؟ جواب ہندو مت اور بدھ مت۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی روح سے بہترین امت کون سی ہے؟ جواب بنی اسرائیل۔ سوال ہے، بتائیے قرآن مجید کن کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے؟ جواب تمام بنی نوح انسان کے لیے۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے نبی پر ایمان لانے والے کیا کہلاتے ہیں؟ جواب مومن کہلاتے ہیں۔ سوال ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے کس بارے میں سوال کیا جائے گا؟ جواب نماز کے بارے میں۔ سوال ہے، بتائیے قیامت کے روز کن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملیں گے؟ جواب نیک لوگوں کے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی روح سے عزت کا معیار کس پر ہے؟ جواب تقوی پر۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کن لوگوں کے اعمال غارت ہوئے؟ جواب جنہوں نے اللہ کی آیات اور آخرت کو جھٹلایا۔ سوال ہے، روزی تقسیم کرنا اور بارش برسانا
किस फरिश्ते के जिम्मे है? जवाब हजरत मीका अलैहिस्सलाम के। सवाल है, क्या आप जानते हैं हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे क्या काम है? जवाब रूह कब्ज करना। सवाल है, बताइए अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तख्लीक किस से की है? जवाब नूर से। सवाल है, कुरान मजीद के नज़ूल की इब्तिदा किस इस्लामी तारीख से हुई? जवाब 27 रमजान अल मुबारक से। सवाल है, क्या आपको मालूम है अबू अल कासिम किस पैगंबर की कुनियत है? जवाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सवाल है, कुरान मजीद की इस सूरत का नाम बताइए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के नाम पर है। जवाब सूरत लहब। सवाल है, बताइए कुरान मजीद की आखिरी वही किस मकाम पर नाजिल हुई? जवाब अरफात में। सवाल है, बताइए कुरान मजीद की आखिरी वही किस इस्लामी तारीख को नाजिल हुई? जवाब 9 जिल-हज को। सवाल है, क्या आप जानते हैं ईमान मुफस्सल से क्या मुराद है? जवाब तफसीली ईमान। सवाल है, अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन और जबान से इसका इजहार क्या कहलाता है? जवाब तौहीद कहलाता है। सवाल है, बताइए अल्लाह ताला की रोयत पर किस मजहब के पैरोकार यकीन रखते हैं? जवाब आतिश परस्त। सवाल है, पोलीथिज्म भी एक शिरक है, पोलीथिज्म से क्या मुराद है? जवाब एक से जायद खुदाओं पर यकीन रखना। सवाल है, अल्लाह ताला के बारे में किस मजहब के पैरोकार ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह वाहिद नहीं बल्कि कसरत वजूद रखता है? जवाब हिंदू मजहब के लोग। सवाल है, किस मजहब के पैरोकार अल्लाह ताला की जात को तस्लीम नहीं करते? जवाब बुत मत मजहब के लोग। सवाल है, किस नबी की कौम को नाफरमानी पर सैलाब के जरिए तबाह कर दिया गया था? जवाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम। सवाल है, किस मजहब में तमाम फरिश्तों पर ईमान बुनियादी हैसियत रखता है? जवाब इस्लाम में। सवाल है, मौत के फौरन बाद कब्र में जो हिसाब होता है इसे क्या कहते हैं? जवाब क़यामा सुगरा। सवाल है, क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला ने दुनिया को किस चीज से पैदा किया? जवाब अपनी कुदरत और अपने हुक्म से पैदा किया। सवाल है, बताइए कुरान मजीद की हिफाजत किन दो तरीकों से की गई है? जवाब हिफ्ज़ो कुरान और किताबत से। सवाल है, कुरान करीम की दूसरी वही किस सूरत की आयात हैं? जवाब सूरह मुदस्सर में। सवाल है, क्या आप जानते हैं कितने ममालिक में अरबी जबान बोली जाती है?
جواب 20 ممالک میں۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس جانور کی قربانی دی تھی؟ جواب مینڈھا۔